प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं मगामुक्तकिल्बिष गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानवन्दनात् प्राप्तो भगवतो रूपं विदवासा चतुर्भुजा सवे पूर्वमभूर्याजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमा इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणा स एकदाराधनकाल आत्मवान् गृहीतमौनव्रत ईश्वरं हरिं जलाधरस्तापसाप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाजल आश्रमां यदृच्छया तत्र महायशामुनि समागमशिष्यगणे परिश्रिता तं वेश्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं जगस्य उपासीन प्रशिच्युकोपः तस्मा इमं शापमदात साधुरयं दुरात्मागतबुद्धिरद्या विप्रावमन्दाविशितां तमोदं यथा गजस्तब्धमति स एव श्रीशुगोवाच एवं शक्त्वागतो गस्या भगवान् नृपस्सानुगान्धद्युम्नोऽभिनादश्यदिष्टं तदुपधारयन् आपन्नगौञ्जलिन्योनिमात्मस्मृतिनाशिनीं हर्यर्चनानुभावेन यद्गजदेऽप्यनुस्मृते एवं विमोक्षगजयोदपमज्जनाभ तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तगन्धर्वसिद्धा विबुधे उपगीयमानकर्माद्भुतं सभवनं गरुडासनोगाद एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं सौख्यं यशस्यङ्गलिकल्मषावहं दुःस्वप्ननाशं गुरुवर्य शृण्वता यदानुकीर्तयन् श्रेयस्कामाधिजातया शुजय प्रातरुद्धाय दुःस्वप्नाधिपशान्तये इदमाहरि प्रीतो गजेन्द्रं कुरु सत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभो श्रीभगवानुवाच हेमां त्वं च सरस्येदं गिरिकन्दरगानिनं वेदगीजकवेणूनां गुल्मानि सुरवादवान् शृङ्गारिमानि कृष्णानि भ्रमणो मे शिवस्य च क्षीरोदमे प्रियं धाम शेतदीपं च भास्वरं श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदगीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुवर्णं पदकेश्वरं शेषं च मत्कलां सुष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं शिम्भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहारेरवतारे कृतानि मे कर्म्यानन्दपुण्यानि सूर्यं सोमं बुधाशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गो विप्रान् धर्ममव्ययं दाक्षायणी धर्मपत्नीं सोमकश्यपयोरवे गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षिं सप्तपुण्यश्लोकां शमानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रेतासु समाहिता मरन्ति मम रूपाणीमुच्यन्ते हेन सोकिलाद ये मां सुवन्द्यनेनाङ्गा प्रतिबुद्ध्य निशार्थये तेषां प्रणाते चाहं ददामि विमलं मतिं श्रीशुगोवाच इत्यादि ऋषिकेश प्रज्ञाय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीकमारुरोहगगादिमं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।